1টা বাজবে, পাঞ্চিং করব। ভিডিও কল করবে ব্যাস। কি খেলে দুপুরে? হ্যালো, বাহ 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 বাহ। আর কি আছে? চিকেন আর ফ্রাইড রাইস বানাতে পারতে, চিকেনের সাথে শুধু রাইস। আজকে আমাদের যা চিকেনের যা ছিঁড়ি হয়েছে শোনা, কি বলবো আর, বাপরে বাপ। सॉरी, वीडियो मैंने नहीं किया था, मैं भूल गया था। इधर है नरेंद्र जी, फिर एक बार हाथ हिलाने का। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, नरेंद्र जी हाथ हिलाने का एक बार फिर। हाँ, एपेक्स का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीपर था। फिर इधर हो रहा है आओ सेट, एक प्लेयर का पेट में लगा, दर्द हुआ है बहुत, वो भी अच्छा खेलता था। फिर उधर कैरी हो रहा है, उसका बहुत कैरी अच्छा है, और नेमार स्किल दिखा कर वो चला गया उधर। फिर लड़वा आ गया इधर, लड़वा की भी बहुत अच्छा स्किल था इधर। फिर मणिकांत, मणिकांत अपना कैरी दिखाकर फिर भैया के पास, भैया अपने टीम को देख रहा है जरा जोर से, अच्छा पास था। हफ्तामो, अभी बॉल है हफ्तामो का, हफ्तामो कैरी करके आगे बढ़ रहा है। फिर दाई ने फिर पास दिया है, अफ्रीकन फिर फिसल गया, फिर उधर गया चौधरी, चौधरी आ रहा है टीम में, चौधरी डिलक्स, चौधरी डिलक्स का बहुत अच्छा पास। फिर सुजन घिमिरे, सुजन घिमिरे का पास था, मिस्टेक हो गया इधर। नरेंद्र जी भी बहुत तकलीफ में है इधर अभी इस टाइम में, अच्छा प्लेयर किया। हफ्तामू का बैक पास, जैसे भैंस ने लात मारा। हफ्तामू, 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 या हफ्तामू का रनिंग बहुत अच्छा था। अफ्रीकन हफ्तामू बहुत टक्कर था इधर। फिर नरेंद्र जी किधर गया? नरेंद्र जी किधर गया? हाँ, नरेंद्र जी इधर है। चौधरी, चौधरी में हाथ हिलाने का, चौधरी डिलक्स। पोशिया बो नहीं बो, फिर इधर लफड़ा हो गया, इधर बहुत लफड़ा हो गया। एक बार घुस गया टीम में, क्या है प्रॉब्लम? व्हाट इज दिस? हाँ यार, ये तो यार ना इंसाफ ही होगा। भैया निकल गया है। इधर हमारा कीपर नरेंद्र जी बहुत अच्छा खेलता था। लास्ट आउट का है, मुर्गा गेम है इधर। मुर्गा गेम में कौन मुर्गा कौन चूहा होगा। लास्ट आउट, बहुत अच्छा स्किल। ভালো লেগেছে ভিডিওটা, ভালো লেগেছে ভিডিওটা। আমি তো দেখছি আর বারে বারে আমি হাসছি, মনে হচ্ছে তুমিই আমাকে বলছো, পুরো মনে হচ্ছে একদম মনে। দেখ, তোমার ভালো লেগেছে তো? মনের কথাটা বুঝে গেলে। হ্যাঁ শোনা, রিলেট করে দেখেছি, 4 থেকে 5 বার দেখেছি আমি ভিডিওটা।
এই কি ধরনের কথা হলো? অনেকেই আছে খায় না যারা, আমিও তো আগে খেতাম না, তো খেলেই কি খারাপ হয়ে গেল? খেলেও খারাপ হয় না, এবার একটু লিমিটে খেতে হবে, যেরকম কি আমি খাই আর কি, লিমিটে। আমি সব কিছু টেস্ট করে নিই, এবার কী ধরনের কথাবার্তা বলো? আমি কি টেস্ট করেছি তুমি বলো? আমি যা যা টেস্ট করেছি তুমি সব জানো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, একটু টাইম লেগেছে বলতে, বলে তোছি। তাহলে কেউ এটা তো বলতে পারবে না যে হ্যাঁ এটা তোর থেকে লুকানো আছে, এটাও করেছিল জানিস তো। তুই বলে আমার কাছে কি আছে, আমি তো সবই জানি, আমাকে সবই বলে করে, সে যাই করবে। হ্যাঁ, আমাকে সবসময় ছোটই করবে। কিন্তু যাই হোক, এরকম করবে না, বুঝলে? বলবে হ্যাঁ আমি তো জানি তো। হুম হুম হুম। তোমার সেই নিয়ে চিন্তা নেই, বুঝছি তো। না, কথাটা হচ্ছে যেটা, সে রিপোর্টারগিরি হোক আর যাই হয়ে যায়, তোমার এইসব দিকে নিশ্চিন্তে থাকার কথা। सात बज के 8 मिनट।